Hi everyone! Today, we will interview one student, one teacher, and one parent. Let's go! If you see it. Hi guys! Today we have here Miss. Marico Tanika from Itiletri. So we have a question for you. What type of learning do you prefer in this new learning setup? So in this new learning setup, I prepare budget kanang blended learning pero sa budget mas maayo jud if modular, face-to-face learning since mama jud na naandan sa mga bata. So second question, Miss, is have you ever faced any difficulties with the new learning setup and what are those? For me, kanang very lisod just siya, especially sa kanang mga rural areas kay kanang paan man na siya, hinay bitang signal dayon dili gid siya dali maka-connect kana. So kuan sa siya lisod siya sa mga students, especially to mga slow learner kay na may uban nga kuan ra siya kanang visual or read pa jud mo sila dili bitaw sa dali ka digest ang mga learning. So yeah, mo na Miss, last question kanang what aspects of the new normal learning setup have you found most beneficial to your learning and why? So, for me guys, siguro kanang mas abundant ang information kay pambe technology na benda ron. So, kanang ang students kay dali bitaw sila maka-search online, especially kanang mga smartphone sila balay kay kanang kuan bitaw pwede ra maka-search. Hey guys! Today we have Ako ay si Jocelyn Chungson. Ang akong anak ay si Jonathan Chungson. Nag-eskwela siya sa National Naga High School. So, ang among first question nimo Ate Kay, unsa ka kakumpiyansa sa imong abilidad sa pagsuporta sa pagkat-on sa imong anak sa bag-ong normal nga pagkat-on karon? Ang akong kumpiyansa ra ko sa kuwang anak sa pag-eskwela kay tungod kay salig ra kay ko sa eskwelahan sa akong gipaskwela sa salig ra kay ko sa kuwang anak nga ako siyang gipaskwela sa National High School kay tungod kay ang akong paminaw nga maayo ra mo tudlo ang mga maestra nga daghan siya nakatunan. Kaduhang pangutana, unsa ang nagtrabaho ug maayo sa kasamtangan sa pagkat-on sa imong anak? Unsa nga trabaho? Unsa ang iyahang kanang Aw kanang daghan kanang ayang nakatunan kuan kanang daghan siya nakatunan, daghan siya na learn about sa pag-eskwela niya o labi na nga kanang apil-apil siya sa kanang mga kuan ba mga contest labi na nga sa dagitab mara. Among last question Ate Kay. Unsa ang pinakadakong mga hagit nga giatubang sa imong anak nga gusto nimong pauswagon? Unsa nga kanang iyang challenges sa eskwelahan nga gusto ka ma-motivate siya? Ang akong gusto ay kanang mahuman siya sa iyang pag-eskwela, niya maningkamot siya para sa iyang kaugmaon. Hi guys! So today we have here Hi everyone, my name is Samantha Tapil and I'm currently working here sa CTU Naga Extension Campus. So, Miss, here are your questions. First question is, what are the challenges you encounter with the new learning setup? All right, thank you. So when we say
new learning setup is that kanang we are having face-to-face interaction karon. Yeah. So with that one kanang the challenges that I encounter is that siguro most of the students maglisod og kanang divert into online class to face-to-face class nga discussion because naanad siguro ko ban through online and isira ang kanang with the access of the information. But then nowadays transforming into new learning setup which is the face-to-face interaction. So it's kanang very nice setup jud for a new learning sa atong mga students. Then challenges lang is that kanang especially diri sa atong eskwelahan sa TU, so with the use of kanang lisod ang ato ang outlets, wala kay tayo outlets, wala kay tayo kanang proper facilities for our learning. So it's a very big challenge jud labi na sa atong teachers and also with the students. So kana lang ko So the second question, Miss, is what are the adjustments you made to assess the learning needs of your students? So the adjustments I made for my learning for sa akong students. So since we are like kanang having this in kanang 21st century na ay mga the use of technology, so it's more better nga kanang we need to balance the activities that we will be setting sa atong classroom, especially kanang the attention spans of our students. So for example, having a discussion and then not throughout the time para dili ang mabani ilang attention, but then insert simple activities time to time, may it be individual or by group na activities. That's it. So for the last question, Miss, how satisfied are you with the current learning model at your school? So in this kind of face-to-face interaction, so I'm much more satisfied with this kind of setup. Kay you get to engage with your students and then also nindot ka nang pag-collaborate, nindot ang pag-engage sa mga students kay you can really see ka nang hands-on jud ka, then makita jud mo ang kanang willingness of your students to at least kanang listen to your discussion or even like participate sa inyong discussions. All right. So thank you so much, Miss. Welcome. So guys, we're heading back to CTU because we are done with our interview.